ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम। आमे रामंक दर्शन पई जाउछु। बाटेरे इटा बोली गोटे जगह अच्छी, सेठी 500 किलोमीटर आसवा परे आम सेठी 600 किलोमीटर आसवा परे आमे भल रास्ता तेणु आमे आसिलु कि हमको टिके भी बाधिनी किंतु इटारे गोटे होटेल आमे रहिलु। सेठू आपण मानक शुभेच्छा दूची कारण रामंक पाखक जीवार उद्देश्य मोर किसी रामंक दर्शन पाई मो व्याकुलता नुहे। रामंकर दर्शन आमको जहाँ मिलवा कथा प्राय 30-40 वर्ष पूर्व मिली से सरजू नदी नट एवं दूनमास्त्रे नट भाई दूनमास्त्रे थिबा उपस्थिति मिलता। तापरे आमे 2-3 थर जाइछु किंतु हिंदू मुसलमान भितर इथिपई गोटे तर्क वितर्क मध्य सृष्टि होता। राम मंदिर हब न हब अनेक हिंदू मान भीतर मध्य आशंका थिला। तेरे हनुमान गढ़ीर जो हनुमान तांको पाखरे टिके प्रार्थना करी राम मंदिर जिते शेष हम जदि शेष हुए ताहले टिके आपण दर्शन को पुणी आसबि। आदि राम मंदिर न हम आप तो अच्छा आउ कौन दरकार क्या सहित गंडगोल कर दरकार कौन इमती भी क्या कमी कहीदे कहली कि ना राम रही हस्पिटाल भी कर दियो। 30-40 वर्ष तौर कथा तेरे आज मन है से कथा मन पड़ा राम मंदिर हो जाइए एवं मुसलमान भाई मान जगह छाड़ी दि जाए मस्जिद हम यहाँ गोटे भारतर उदारता आम न्यायाधीश मान उदारता मस्जिद रे मस्जिद काम चलो मंदिर रे मंदिर काम चलो ये तो मंदिर थिला आपको भांगिकी मस्जिद कले मस्जिद की भांगी पुणी मंदिर है। तेरे वर्तमान जो मस्जिद हम ताकू कई भांगे ना कि मस्जिद की भांगी मंदिर करेंगे नहीं ना मंदिर को भांगी मस्जिद करेंगे। तेरे जीवन होउची मंदिर राम होउछंती आत्मा। रामंकर जीवनी जदि आमे मनन करिबा दुईटी कथा आम भागरे आसब से रावण मरिब मला से हनुमान लंका पड़िले ये सब कथा तो अलग कथा। चित्रकूट पहाड़ से पहाड़ रे भगवान राम बहुत दिन रही। आज चित्रकूट पहाड़ अच्छी लोक परिक्रमा करुँच कि गोटे गछ भी ना दुब गछटे भी ना। पंचवटी प्रभु राम थिले आमे कहूचु कि केतबेले भावुचु कि पंचवटी आउ गछ अच्छी जमी वृंदावन रे खाली वृंदावन शब्द अच्छी वृंदावन रे से वृंद वृंद जंगल आउ नहीं खाली कोठा मंदिर भर्ती। तेणु बलियार विनम्र निवेदन प्रत्येक हिंदू माने यदि राम को भल पाउछ ताहले
ପଞ୍ଚବଟୀଙ୍କ ନାମରେ 5ଟି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଚିତ୍ରକୂଟ ହେଉଛି ପର୍ବତ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯୁବ ସମାଜ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଅଗ୍ରସର। ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ରହୁ, ଏ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛୁ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର। ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ରକୂଟ କହିଲେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ? ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର, ଚିରି ଭିତରେ ଦେଖ କିନାର ଖାର, ଚର୍ମ ବେଢ଼ିଛି ସିନା ଚଉରାଶି, ଚିତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳ ଗିରିବାରି, ଲଲାଟ ଚକ୍ରକୁ ଆଖି ବୁଜି ଚିନ୍ତନ କର। ସେଇ ହେଉଛି ଚିତ୍ରକୂଟ ପାହାଡ଼। ସେଇ ଚିତ୍ରକୂଟ ପାହାଡ଼ରେ ରାମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କର। ଖାଲି ରାମ ବୋଲି କୁହ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱରୂପଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କର। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଅନୁଭବକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିପାରିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ଚିତ୍ରକୂଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡର କେଶ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନ। ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସହସ୍ରା ଚକ୍ର, ଏଇ ସହସ୍ରା ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରାମ, ମାନେ କୃଷ୍ଣ ମନମୋହନ ଠାକୁର ଅଭିରାମଙ୍କ କଥା ମନମୋହନ ମୂରତି। ରେ ମୂଢ଼ ମନାଇ ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନେ ଧରେ ଦିଅ ଅନାଇ, ଅଖଣ୍ଡ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାରେ କହିଲେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ, ଦେଖ ନୀଳାଚଳରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବିଜେ କଳା କହ୍ନାଇ। ଆଖି ବୁଜି ସେ ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କର। ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ କଣ୍ଠରେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ନାଭିରେ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଚିତ୍ରକୂଟ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ, ପଞ୍ଚବଟୀ, ଏଇସବୁ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆପଣମାନେ ବୃକ୍ଷରାଜି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ବାଟ ଆସିବା ପରେ ଯଦିଓ ଥକି ପଡ଼ିନି, ବହୁତ ମାନେ ସତେଜ ଅଛି, ଆଦୌ ଥକି ପଡ଼ିନି। ବରଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି ଥକି ପଡ଼ିନି। କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ରାମ ମୋତେ ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଠି ସବୁ ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମର ଜୟଗାନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ। ଏଠି କଟାକଟି ହଣାହଣି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତ ରହୁ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହୁଛି। କାଲି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାମତୀର୍ଥରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି। ଏତିକିରେ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ।